মাই গড আজ এই কল্যাণী পড়ারে আজ এতে দর্শকଙ୍କର ভিড় সহি হেলানি কি রহি হেলানি আজ্ঞা আজি মহমহ আজি কল্যাণী গ্রামটা বাসুচি আজি গহ গহ দর্শকଙ୍କର ভিড়টা লাগিছি লাগিলা লাগিলা মতে এই গ্রামটা বহুত ভাল লাগিলা কাহিঁকি না মু ছত্তিশগড় বহুত ভাল পাଏ এই ছত্তিশগড় লোক মানে বহুত সম্মান দিয়ନ୍ତି তেণুকরি ছত্তিশগড় মু বহুত পছন্দ করে আজ্ঞা মো না হেউকি জেঠালাল মুন্ডরে বর নাহি বাল আজ্ঞা মানে এই কলিয়ারি পাড়া যেতে সুন্দর তাঠারে এই কমেডি ভাই মানে অধিক সুন্দর আজ্ঞা মানে জানিছন্তি যেমিতি নাটপাটি ଆମେ ଆସିଲୁ ସେତିକି ବେଳେ ଆଦର ସମ୍ମାନ ସହିତ ଆମ ସହିତ ମିଶିଲେ ଆଉ ଭଲ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ଆଶାବାଦୀ ବୁଢ଼ାଟା ଶଳା ତରକାରୀ ଆଉ ଡାଲିକୁ ଦେଖି ସହି ପାରିଲିନି ଶଳା ତିନି ଦୋନା କରି ପେଟରେ ପେଲି ଦେଲି ସେତିକି ବେଳୁ ପେଟ ମୋର ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ ଟିକେ ଯିବ କି ভাই ଟିକେ দা বিক্রি যাও দা বিক্রি थोड़ा ठीक रही जाए भाई ठीक है कुंथई जाओ कुंथई की थोड़ा ठीक है चेक करने को पड़ो थोड़ा 3 थर जाई आज्ञा माने मु हूँ जड़े पाला बाला नामर जेठालाल आजिकाली टोका माने केबे भी मुंड टेकी बाट चली पारे कहीं मत पचारतु पाला सहित वर्णना करी मुझे निश्चय कहबी अरे मुई जेठालाल मुंडे नहीं बाला पाला गाइसी अनर गड़ा अरे मुई जेठालाल मुंडे नहीं बाला पाला गाइसी अनर गड़ा ई जेठालाल से जानी छा ई जेठालाल से जानी छा जेठा पाली ने बर्बाद स्थान ठीक जानी खन जेठा पाली ने बर्बाद स्थान ठीक जानी खन पाला गाया कमु पाला गाया कमु पाला गाया कमु पाला गाई कमासी मिठन ठीक जानी खन पाला गाई कमासी मिठन ठीक जानी खन